Pozdrav ekipa, danas ću vam pokazati kako možete upaliti auto u slučaju kada vam je akumulator slabiji. Kad vam se dogodi da se akumulator isprazni pa ne može upaliti, a da ne morate gurati, na koji način se može dobiti dodatna struja kad ste negdje vani gdje nemate ispravljač, nemate nikakav drugi akumulator ili nešto. Sad ću vam pokazati kako se može upaliti uz pomoć nekih priručnih sredstava. Ovdje je sad akumulator prazan. Vidite, uopće ne može zavrtiti motor. Sad ću vam pokazati, ovo malo ljudi zna. Znači imamo krumpir, tu je krumpir, unutra je 1,5 V baterija, ona AA i ova klemica. Evo ga, to se tak spoji tu i sad gledajte ovo. Evo malo. Sad gledajte ovo. Kako odmah drugačije. Evo. Nevjerojatno, ali funkcionira. Evo ga. Ovo je sve što vam treba. Znači trebate jedan ovakav krumpir. Ono što je važno kod krumpira, ne može biti bilo kakav krumpir. Krumpir mora biti težak otprilike između 85 i 92 grama. Treba vam jedna baterija ovakva od 1,5 V. Treba vam jedan šrafciger, ova žica jedna ovakva sa klemicom. Ako nemate s klemicom može i obična žica. I borer 14 mm. I sad, ovdje sam ja već izbušio 14 mm rupu. Tu vam ide unutra ova baterija. Bitno je da plus okrenete unutra, znači ovu stranu. Ovako. Ono što je isto važno, ne smije baterija kasnije gore dodirivati žicu. Ovdje stavite ovu žicu, uzmete odvijač i ono mora doći ovako na pola ovog komada žice i onda njime utisnete unutra u krumpir. Znači, ono što je bitno, kad utisnete, morate, kad utišćete unutra sa ovu žicu unutra u krumpir, ona mora doći blizu plusa, ali ne smije se spojiti s plusom, mora vam ostati 11,7 mm. Točno 11,7 mm razlika između plusa baterije i ove žice. Tad krumpir ima svoju funkciju najbolju. I jednostavno, i vidjeli ste tamo, kad neće upaliti, samo to spojite, znači ovu klemicu na plus akumulatora i palite. I to vam znači jednostavno pali svaki auto s tim. Može i za dizele, neki su komentirali da ne može, da je dizel motor. Ne, i za dizele, čak ako je 24 V, isto može, recimo na kamionu, samo onda moraju biti 2 krumpira. Eto, 2 krumpira i 2 baterije. I onda se krumpiri, možda bi bilo dobro drugi video, ali onda se 2 krumpira spajaju minus na minus, ovako, tu dođe drugi krumpir, i baterije da se dodiruju s minusima. Tako da opet od one strane i onda se spaja na 24 V. I to je čudo, velim. Ja čak razmišljam da skroz izbacim akumulatore iz auta, kupim ovako nekih možda kilu krumpira, ili 2 kile, 3 imam. Jer ovaj jedan krumpir on vam može ovako par mjeseci izdržati. Pogotovo sad kad je hladno, pa on niti ne strune ni ništa, on tak može biti, velim. I vozite lijepo, boli vas briga. Evo. Ništa, pozdravljam vas do idućeg videa. U idućem videu ću vam pokazati jedan specijalan alat za otvaranje auta koji vrijedi za sva vozila do 2000. godine. Znači, recimo kad vam se desi da vam se u autu ostane vam ključ u bravi i zaključa se auto,
onda ima taj specijalan alat za otvaranje. Znači, baš je ono jednostavno, evo, to će biti za idući video. Evo, pozdravljam vas i evo, pozdravlja vas i Krompir.